Mayong adlaw Pilipinas, ingon masab sa atong mga kigsuonan nga nagapaminaw sa kinatibuk-ang dapit dinhi sa kalibutan nga maabot niini ang atong tulumanon dinhi sa Hope Channel TV25 Cebu nga matag adlaw atong gihimo ang pagtuon o pag-review sa atong leksyon. Among gipasidunggan kamo sa pagsunod sa milabay nga mga lessons nga atong gitun-an o kalipay na ako usab nga makig-uban ninyo nining pipila ka mga minuto sa ato nga pagtuon. So sa dili pa tamo sunahan makigsuonan gihangyo nako kamo duyog nako sa pagduko sa pagpangaliupo ngadto sa Ginoo. Dios nga balaan tagiya ikaw sa among kinabuhi. Gipasidunggan ikaw namo karong adlaw. Sa lain na sab nga adlaw nga among nasinati laing tuig sa among kinabuhi og usa ka dako nga oportunidad nga among ipakigbahin kining paglaom pinagis kinabuhi sa imong mga tao, diin sila uswag, diin sila napakyas. Apan niini nga leksyon, magatudlo ka namo sa pagkamatinumanon nga diha lamang nimo mosalig kami o magkat-on na namo ang tinuod nga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong kaayo. I-unload kami gikan sa among pagkadutan. Himuo nga gikan sa among mga pulong mugawas ang gahom gikan diha kanimo nga magadulot sa among mga kasing-kasing unang-una sa pagtudlo sa pagkamatinumanon hangtod sa imong pagpadayag. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Hesus among pangayo. Amen. Niining adlaw magigsuonan atong pagatunan ang usa ka suhito nga the controversy continues. Ato kini makita sa lesson 5 sa January 23 to 29. Kung amoy mga leksyon, pwede kini inyong tanawon aron atong mapasunod ang mga nagsunod-sunod nga mga sub-topic aning niining mga pagtulunan. Karon ako gihangyo kamo alang sa pag-ukab sa Biblia kung naa kamo dinhi sa Nehemias 2 bersikulo 18. Kini naghisgot kini mahitungod sa usa ka pulong nga gihisgutan dinhi ni Nehemia nga nag-ingon, ako kini basahon sa Binisaya. Kung naamoy mga Biblia 2:18 nga nag-ingon. Og akong gisuginlan sila sa kamot sa akong Ginoo nga maayo kayo. Ingon man usab sa mga pulong sa hari nga iyang gipamulong kanako. Og sila mingingon, manindog kita og magtukod. Busa ilang gipalig-on ang ilang mga kamot alang sa maayong buhat. Nini nga itong pagtuon naghisgot si Mayam itong sa ka-challenge nga iyang gihimo alang sa mga tao sa Dios dito sa Juda. Kita nakibaw na sa background nga ang mga katawhan sa Dios sa unang panahon, imong nakita nga nangawala sila, nangapukan, apan ang Dios doon naghihapoy mga pamaagi kung saon niya pagpabalik siyang mga katawhan nga nitipulaag ngadto na sa balik siyang nasod. So niini atong pagtuon karon nga kining hitabo sa una sa mga churches nga dunay mga trouble. Si Deborah gikan sa ilang kaaway, si Samson imo makita hangtod sa panahon ni Gideon, mao kini sila gitawag shadow of the great controversy nga nasugdan dito sa langit uya didto sa tanaman sa Eden og hangtod kinis kaliwatan sa babae. Diha sa iglesia sa church, diha sa iglesia sa Dios, diha sa iyang nasod nagapadayon kining away. Ang pangutana hangtod kanusa kini mohuman ang away. Niini atong pagtunato gitun-an nga niya din hinasab si David sa mga Palestinian iyang gipatay sa Goliath. Siya daw mao kini ang gitawag nato kabahin kini mahitungod sa great controversy theme. Here comes Elijah mahitong batok sa 850 ka prophets ni Baal. Niya din si Hezekiah batok sa usa ka gusganon nga nasod. Nga Sennacherib mo yung hari ni gayuna sa Syria. O sa panahon ni Esther, usa ka Hudiyo nga batan-on nga babae, batok sa usa ka dakong katungdanan og ilado nga si Haman nga Persian. So niining maong panag-away imo makita nga giunsa sa Ginoo paglaban niyang katawhan. Nalipay ta nga God still active to what? To defend His people. Praise the Lord for that. Sa ato pa nga in time sa atong crisis magigsunan, we'll learn a lesson nga may pinakaduol nga Ginoo na din.
Usay dunay mga panahon na di nakasabot. Apan imo makita nga nining panahon na ang Ginoo dool kay kanato. Busa kining mga panag-away dunay kalabutan kini sa gitawag ato theme sa great controversy nga nakanunay nagatumong kuni nga dunay kalabutan sa worship. Alright. Niya ta magsugod karon sa atong pagtuon sa Sunday. May tungo sa istorya ni David, Goliath, at Bathsheba. Dinhi makita dinhi nga si David usa ka hero. Apan sa sunod nga istorya, si David usa ka ulipon. Imagine, nahimo siyang hero, nahimong hari, karon nahimo siyang ulipon sa sala. Tungod siyang pag-chase sa ka babae. Ningon diha, life is complicated. That's because as human, we are complicated. Imagine, creatures made in the image of God, the creator of the universe, who can then corrupt themselves. Ni tao gihimo sa Ginoo hingpit. Pero niini ang tao nahimo ra na corrupt sa iyang kagalingon. Busa sa tao sa gitawag dunay gitawag nato ni both good and evil naa sa tao. Pero nakita some people attain great levels of goodness while others unfortunately drop to the extremes of depravity. Na may mga tao nga nakadaog yun. Ang atong lesson, ang atong mahitungod sa atong 10 days of prayer na His God nga, if you conquer yourself, you are more than a conquerors. Praise the Lord for that. Meaning nga, ang padako na ito nga patok atong gugalingon. Si David, usa ka taong hero. Nadaog niya Goliath. Kiniining pagtuon imong tan-awon ang hitabo ni ining atong lesson. Nga bintaha kayo kung imong tan-awon sa tinawhanon nga pagtan-aw. Wa gyud mahimo. Si David batok ni Goliath, piso versus sunoy, lisod kayo. Here comes ini, imo makit-an si usa ka tawo nga si Elijah, layo ra gyud kayo kumpara sa 850 ka mga prophets. Sao man natong daogan ni? Pero dinhi antong makita nga how come nga si David bidaog nining gubat. Doon na sila mga sikreto. O kining sikreto gipadayag nato dinhi aron niining gubat nga atong gitubang kay kita may musunod unsaon sa nato pagdaog. Ang gubat ni David ay atong hibaw-an nga sa diha nga si David miatubang. Nung tinawon si David, layo ra gyud ni Goliath. Kay bisan pas pagpili nila sa mahimong hari. Si Samuel lahing tinanawan, siya kini mas may ni kamagwangan. Kining sunod. Niining sa ilang magsuon, na nakita na ako kining tulo siguro, kining upat, maayo ni. Mga lima ni sila. Pero kining uban iwit. Si David mauna gyud nakita nilang pinakaiwit. Apan ang Dios lahing tinanawan. Ang Ginoo, mayong Ginoo, ang akong mata lahi sa inyong mga mata. Ang inyong hunahuna lahi sa inyong mga hunahuna. Ang akong ways lahi sa inyong mga ways. Busa mingon siya nga, diya, kana bang pinakaiwit, mao na dihugi kay mahimong hari. So tungod kay ang direct nga pagtudlo gikan sa Ginoo. Sa wailangan si Samuel ingon nga matimanong propeta, gi-perform niya ang pagnuwent ni David. Ingon nga umabot nga propeta. Karon si David sa diha nga ang iyang mga isuon didto sa panggubatan atubangan sa mga Pilistihanon. It was a privilege magigsunan nga nakabisita ko sa maong dapit nga diin sa gikampuhan nila ni Saul. Og niining maong kampo nga bukid, dili ra gud kay taas gyud nga bukid. Unya gilibutan kini sa bukid nga nagtuyok nga mao'y gikampuhan sa mga Palestino. Sa ato pa murag wa kay kaipsutan ni mo to. Nakay naa man sa tunga, hapit man na tunga. All more than half, nga murag naglikos nila nga bukid. Og naa din ha niya ng bukid nga ilang himutan sa kilid niini, naa din ha ang brook nga diin si David nanaog. Unya nakadungog yun nagkuha sa bato. Ibisitaan man gud namo ang mga dapit pag adto dito. Unya ang mga bato naa paghihapon, mga gwapong mga bato pero wala na tubig. Unya usa ni ini dapita ilang in between ini mao ang uma. Kada bitang farm nga plain ra gyud. Di ra gyud layo og gitudlo sa among tour guide nga diha gyud dapita si Goliath si Mutang. Nga mao kin nagtuyok kini mga Palestina pero si Goliath dinha dapita ang ilang kampo. O diha si Goliath gipatay ni David. Ang pangutana, dunay kamatuoran. Ang historya, ang dapit dili kini as a myth kundi it's a real story. History kini. Nahitabo gyud kini. Naay mga tao, naay dapit, naay mga panahon ug naay mga pitsa
nagpamatuod o kining klase sa mga tao. Ang pangutana giunsa man nila ang kadaugan. Apan niini gayon ang kadaugan gikan ni David. Sa diha nga si David miatubang ni Goliath. So sak higante. Unya ang iyang gigamit ni David siya, I come to you in the name of the Lord, whom you have what? Defied. Sa diha nga ang katawhan sa Ginoo makita ni i-defy. Didto makita nimo ang gahom sa Ginoo. Mohimo siya dagkong mga butang makigsuonan. Imagine, sa paglitok ni David, there is power. Ha? Sa diha ang mutawag ka sa ngalan sa Ginoo, diha sa dili makita nga mga mata. Diha ang mga manulunda sa Ginoo nakiguban. Unya kinsa pa may kadukan. Og si David, ngano si David confident siya niini because David has an eye of faith. Nakibalo siya nga niining maong battle. Dili kini battle, kundi dili kini pakig-away niya sa ngalan sa Ginoo ug nakasiguro siya sa kadaugan. Magigsuonan in times of crisis. Remember, God has 1,000 angels to encompass us, to assist us, and to deliver us. O ang pasalig sa Ginoo, the battle is not yours, but mine. Busa si David, midaog tungod nini. That is the Lord's battle. Unya, there is a God in Israel. Sa David, sa iyang paglitok, may siya kay, doon ay Diyos sa Israel. Og niining tungod kay ang Diyos, maumay siya Diyos sa Israel. Mulaban siya sa katawhan. O kining pakig-away, ngalan kini sa Ginoo dili ila kundi dili tungod kay sila gigamit sa Ginoo. Kung ikaw gamiton sa kabutang mo ug imposible, mao kini panahona nga ang Ginoo mohimong milagro. Kay kung sa kabutang nakita nimo nga sayon makaya nimo, usay makredit man nato sa atong gugalingon. Makaingon ka, tungod mo gud ako, nag-eskwela mo gud ko ani. Kini mao mo gud training nako. Pero kung ang usa ka butang murag lisod beyond to your capacity, hatagang kag chance, imong himuon, that's the time that God will use you to perform. So, imo makita din kung unsa kining mong ilang kinabuhi. Alright. Di rata magdugay mga igsuonan. Ni adin si David nga makadaog na himong bantugan sa kasaysayan. He was a good king, but the problem, he was not a good father. The reason, tungod sa daghang mga asawa. Ang Ginoo sa sinugdanan na yun, nagtudlo nato mag-isuran nga, panagita, kanang gitawag ra gyud nato nga monogamy. So, inuundo naman nga gitawag nato nga series of monogamy. Kanang gitawag nato series of monogamy that is acceptable kung mamatay ni mong asawa. Pero si David, daghang asawa, kasaysayan na ingon na, David, dunay gibasa na ko, di mga 8 ka asawa. O dunay 28 ka anak si David. Imagine ani. Kining asawa ni David, usa sa iyang mga asawa sa tigulang na siya, mao si Bathsheba. Si Bathsheba imo makita nga, guwapo gyud ni bayhana. Unya na ingon na si David, usa ni kapanahon, nga nagsuroy siya ging riyon. Ug misaka siya sa taas sa iyang turi. Ako nakabisita mi didto sa daplin sa turi ni David. Dool ato gitawag nato Hagios Zion, the Holy Zion. Usa ni kabukid usaka gyud kasulod sa City of Jerusalem ison. Usulod ka sa gitawag nga Gate of Mount Zion. Unya isaka nimo dito gitawag Tories of David. Makita nimo dito ang usa ka satuwa ni David nga tuwa dito siya nagpark. Ug sa Picas building naa din na ang Tomb of David. Ug sa Tomb ni David sa second floor, to sa di mo kaplagan ang usa ka dapit nga ilagi-ila nga didto gibubo ang Holy Spirit sa Ginoo sa Picas nga Rome didto sa mga tinun-an sila ni Pedro. Apan sa Picas imo makita din ang usa ka taas kayo turing nga building. Nga karon ila kining gi-preserve naguba na siguro ni pero ila gisunod gihapon ang kanhi kan David nga mao himutangan. Og dito si David nagsursuroy og kining mao di ang palasyo isuon sa taas ni ining tower, doon na din siya kasuroy-suroyan dito. Na si David na enjoy og makita nimo ang kinatibuk ang kingdom. Sa ato pa mag-atubang ka dito sa karon sa bag-ong dapit sa City Hall of Jerusalem. Doon raman makita nimo diha gyud sa atbang sa gitawag nila nga Joppa Gate. So, klaro kayo. Kunya ubos niini makita nimo ang mga syudad, mga sakyanan. Nagtuo ko nga niining panahon na si David makita gyud sa palibot
ang tanang giharian. Ug tupad ni ining mga giharian niya na ay mga panimalay sa iyang mga soldiers. Ug didto ang balay ni Uriah. Nakita niya nga didto sa ubos dunay naligo nga babae. Kining mga Hudiyo, wapa mo gid migsuon. Makita mo gid mo mga Palestina, mga Jordanians, mga Lebanese, mga guwapa gid sila. Pupariha na ni sila naong imong tanawon. Pero ma-identify nimo pinagi silang biste kay lain silang design, no? Mailhan nimo sila. So, here comes din nakita ni usa ka babae nga ligo. Unya iyang gipasuguan. Siya adto ara gyud kinsa na bayhana. Siya si kuan man Batsheba, asawa man ni Uriah. Mao ba? Sa imong mga sundao. Siya ang history nagtug-an nato nga si David mihimog mga devices nga aron makuha ni si Batsheba. Gipakuha unya niining pagpakuha niya iyang giduog na biktima tawo ng babae. Unya nitaw-an niya nga nagburos, nasudlan. Sa ato pa sa mga pangidaro ni David, kaya pagudi ay kay ni David. Si David fertile pagudi ay kay ni. Ang ining pagkatawhana. Busa aron nga dili mabisto si David, iyang giingnan si Uriah nga pag-abot sa panggubatan nga uli ka sinyo. Adto dito imong asawa. Iya pagigipadad-an. Unya wa man may adto kay miduog ra magihapon dito sa guard o dito sa gate nga nagbantay. So hibaw-an ni David. Iyang gipatawag. Tinahanglan mo uli ka dito. Wa man may uli si Uriah. Karon hibaw-an niya nga sa pipila ka adlaw sa maunggap kung si Batsheba nanganak human sa iyang pag-instruction wa di si Uriah. Sa ato pot pasabot nga dili ito kang Uriah. There is somebody nga may nakapanak. Aron nga dili mabulgar nga way mo kiha niya, so iyang gisugo si Joab. Ari Joab, si Uriah ibutang dito sa usa ka dapit nga diin nga delikado. Nga masiguro gyud siya patay. Si Joab nahimuo ngano nga ana ang kamad sa hari. Busa si Joab iyang gibutang gyud dito sa daplin gyud sa pungbong nga diin sa ilang gate nga ang ilang makaaway nga atbang. Aron nga dili makaikya si Uriah sa mga away. Nga naa gyud diha nagkampong makaaway at the same time usa ka dapit nga lisod nga eskapuhan, siguro gyud ang kamatayon. Ang balita miingon nga patay na si Uriah. Busa niini higayon na imo makita nga si David usa ka propeta, usa ka canonical prophet, usa ka pagsusuwa, usa ka dungganon, usa ka hari. Apan dunay usa ka propeta nga dili canonical, wa gyud sinulat. Ginganlag si Hitan nga may mitulisok niya og dito si David miangko. Nay mga panahon magyud kita magigsunan sa ato pagmagsala. Kalisod na magyud angkon kundi ta masakpan. Mao gyud tinuod. So usahay ato gini pagkatao. Pero si David bisan siyang pagkaisog, pagkahari, pagkahero nga di gyud hadlok. Pero nahadlok yun siya sa pagtawag siya. Muna si Ellen White mingon, call sin in its right name. Kaysa diha nga dili di mo kino ilhon nga sala, mao kini mo kutkot sa imong pagkatao o mupukan sa imong pagkatao nga labaw pagka sa usa ka huyang nga tao nga nailhan sa kalibutan. Busa, you are more than a conquerors if you what? If you conquer yourself. So karon niini higayon na si David napildi na pukan ni Batsheba. Apan karon si David naghinulsol. Mao din ang tibuok salmo imo makita usa kini kalawiton nga giawit sa mga Hebrew. Usa kini kaawit sa pagpasaylo, usa kini kaawit sa pagpasalamat, usa kini kaawit sa pagdaig, usa kini kaawit sa pagpangayo sa Ginoo. Naa di gitawag natong acts, no? Adoration, confession, thanksgiving and supplication. Usa kini kaawit, usa kini kasinot ni David mitong sa iyang eksperyensya kung unsa ang kaayo sa Ginoo. Nga nag-ingon din sa Psalms 51, David saw the innermost of his sin. Pero niini higayon na si David sa pagkakita niya once nga ikaw nakakita sa imong sala. Number one is what? To admit that you commit sin. And then you ask forgiveness. Human ka na kapangayo sa Ginoo, gawatag gahom sa Ginoo sa kusaban. Repentance and reformation. Once ka nangayo ka, number one, you admit that you commit mistakes, and then you promise to do your best with God's power. Unya dayon sa human nagrepenta sa imong gisugilon sa Ginoo, dayon ang followed by repentance.
So niya kay gihimo ni David o si David. Kung mahitabo si David, unya naluwas si Uriah. Moingon si Uriah nga napatay mo gid ko madung gubata. Yung si David mo siya sorry kayo. Ako ba ito nagpapatay nimo kay ako gibabay imo asawa. Pero dito wa na magay dinungtanay moingon si Uriah, amigo ra gyapon ta. Migabaw na itong mapanahon. Anak dito sila. Ha? Forget. Ha? Unsay ng labay sunahan ko dili let's forward toward the march. So imo makita dinhi ang ilang kinabuhi. Think about yourself right now. The triumphs, the disappointments, the victories, the failures. How can you apply lessons from either of these stories for whatever situation you face right now? You learn a lot. So imo makita nga diin ka na daog unsa imong gigamit o kanang kadaugan sa imong pagdaog mao wa nimo gamita sa diha nga napakyas. So mao kini story. Okay, let's move sa Sunday, no? Imo makita dinhi ang Sunday, no? And pita. Sa di pa tamo sunahan ako hinumduman nga mibisita mi dito kay David atam unyang usa ka babae ilang gisyo ang kadaugan ni David. Oy naghisgot sila nga si David wa nakasala batok ni Uriah. Doon na sila yung mga gitawag na itong mga traditions sa unang panahon o policy sa panahon nila ni David. Nga ang tao di ay nga moadtos panggubatan, di magkakahibaw si imong dangatan, muhimo una kag file og divorce ngadto si imong asawa. Mao ni ilang ipamatud-an nga si David wa gyud nakasala batok ni Uriah tungod kay ang tao nga moadtos panggubatan divorce naman. Sa diha nga iyang hilabtan ang asawa, dili kadto adultery tungod kay si Bathsheba bulag naman ni Uriah pinagis kasulatan nga divorce. Pero sa atong panahon apan sa tubangan sa Ginoo, tingali sa sibilo magagawas ka. Apan sa tubangan sa Ginoo tungod sa imong motibo, nganong gihimo kini manubag gayud ka. So niini atong pagtuon magigsunan padayon ta. Sa si David yun nakasala o nangayo siyang pasaylo. Busa ang iyang katapusan po lang, create in me a clean heart to God and renew my spirit within. Usa kini kagwapo nga pag-apo nga angay makatunan nato nga magkristiyano. Sa diha ang makasalata, dili na tadaghan kay mga katarungan, pagulbol, pag-justify. Pero usa ka mga panahon, muduol ta sino ang Ginoo anda. Sama sa pagdawat niya ni David. O gibag-o ang iyang kasing-kasing. O si David gingon, usa ka tawo nga ang iyang kasing-kasing nagasunod sa Ginoo. Dini nga itong pagtuon karon Monday, naghisgot to turn their hearts. Okay. Usa kini kadako nga panag-away nila ni gitawag dinhi batok sa reformasyon nga gipasiugdan ni Elijah, no? Si Elijah usa kini ka propeta nga testified nga panahon ni Ahab usa ka daotang hari mao'y mi correct kining reform gitawag nito correct nakita niya daotan na gud kay nasod o karon tungod dining pagkadaotan ang Ginoo mohatag usay og gitawag natong mga curse usa sa curse gamiton sa Ginoo kini gitawag nato ang kiniyahan nga wa gyud ulan tungod diini kay way ulan ang mga tawo mangita sila paagi sa himuon o sila tungod kay daotan mga hari usa ka mga batugang patron nila sa unang panahon mao si Baal. Ako nag-interview ko magigsunan dito sa mga tao sa Israel. How come nganong magyud ni nga si Baal mao ginapatronize unang panahon. Dito na ako hibaw-an igsuon nga ang Israel di talagsa ra sila maka-eksperyensya og ulan. Nangutan ako nag-eksperyensya na ba mag ulan dinhi nga usa ka buwan? Sa wa gyud. Usa ka semana wa. Usa ka adlaw wa. Usa duay ulan kadali ra man dayang ilang ulang mag-ulan unya mawa. Unya talagsa ra sab. Tungod ani makita ang Israel init ra kayo. Oo. Pero mahibuong ka tungod kay ang igabot sa imong panit dili man kay init sama sa kainit dinhi sa ato nga sakit kayo. Tungod kay ang atong init day dinhi na tubig. Ang ila tanang gitawag natong humid, no? Kita nimo nga di ra kay tanto nga kini ang motupa sa ato. Mao na makita nimo ang mga Hudiyo dito, mga Israelites. Magsanina sila, magtag-as ang ilang mga sanina, magkalo. Oo. Unya, okay ra. Unya, ako magsuroy-suroy dito, bisan magkamisin, dili na kayo. Makaya ra nako, pwede sa ato, malipong ko isuon ang kainito. So, imo makita, pero kini mga tawhan na ilang problema tubig.
Tungod kay tubig man naginhanglan sila dunay mutabang. Unsa kay Dios nga dunay gahom sa pagpagawas tubig. Busa dunay duha ka diyosa nga ilang ilang. Usa ani mao gitawag nato si Baal. Si Baal usa kini ka Dios gitawag nila bagyo ug ulan. Ha? Busa mo ni daghan kay nila. Si Baal o ilang isimba. Mo na sa unang panahon nga wala gyud sila ulan, ilang gitukuran kini og daghan kayo nga mga dapit nga butangan nila kini og mga gagmay kayo mga gitawag nato gagmay nga mga chapels nga didto himuon nila pagsikba ni Baal. Og kini nakapasuko kini sa Ginoo. Tungod kay suko ang Ginoo, giingnan niya nga ato ang hari sultihi. Og dinhi sa maisugon nagingon dinhi nga giadto kini sa usa ka propeta nga si Elijah. Iyang giingnan nga ang Ginoo sige mong simba ni Baal, wa nalipay ang Ginoo. Tungod wa ba di ay Dios sa Israel. Ha? Ang pangutana naa bay Dios? Kung naay Dios kanong wa man mo sang simba? Nganong tuwa man mo kang Baal? Og niini higayonan nasuko ang hari. O niya miingon siya kung aros pagpamatuod nini. Dad-a kanako ang usa ka ang gitawag 850 ka mga goddess, ha? Gitawag nila nga 850 ka mga prophets. Ipatubang kanako, ha? Kini mga propeta kini ni Baal og ni Asherah. Kini si Baal mao ni gitawag nila God of Rain and Storm. Unya si Asherah mao kini gitawag nila Dios sa fertility nga ang ilang mga tanong pagpatubo nini aron mo daghan. Busa mao kini ang gigamit nila. O kining duha ka mga diyosa, ha? God and goddesses ilang isimba. O ilang gidala kini ang 850 ka mga prophets batok nini propeta. Imo makita nga sulod din alaw i-challenge kung tinuod man ang inyong Dios. Sige paghalad mo kay manaog siya magbubuog kalayo kung kinsa man ang halad ni ining kanon mo'y tinuod. Busa nag-ihaw sila o gitawag dinhi mga baka ila kini gibutang nila sa altar o nya ilang gipatuyukan pawitan o nya singgit-singgit hangtod naabot na lang kutuon. Nangaluyan lang sila. Sigig-singgit sa ilang Dios, si Baal o si Asherah. Wa gyud makadungog. Og niini gayon na mihimog radical statement si Elijah. Basi natuhog singgit pagid mo. Basi nagsuroy-suroy. O tawga siya na para muuli. Ba usay hitabo. Naabot na ang kagabi. So imo makita nga all day long wa gyud mipakita si Asherah o si Baal. Wa mitubag. Siya karon ako nasab. Busa ang inyong himuon, bubuan ninyo ang akong og tubig og daghan kayo, ang akong altar. Unya kanang ang tubig makita gyud nga basa pa gyud kayo niya pagpamatuod niini unya dayon motawag ko sa akong Ginoo. Imbot pasabot nga wa ka buto sa kadlaw, wa ka buti nga usa ka oras. Human siya ampo, human siya wali. Og niini gayon na isinggit niya. Duol siya sa Ginoo. Sa ngalan ni Ginoo sa diha nga ang propeta sa Ginoo gitawag niya ang Ginoong padagkalayo ug gikonsol. Niini there is power. Makita ni Elijah nga sa iyang eye of faith na ang mga muluda nagalibot niya mas daghan pa sa 850 ka mga propeta. Busa mikaman siya. Ihawa ninyo kining mga propeta ni Baal. Busa way na kaiskapo. Ang kang Asherah o kang Baal natangtangan silang propeta ni atong taas-taas nga mga panahon tungod sa gihimo nga Huwes de Concilio dito sa Mount Carmel tungod sa kaman ni Elijah. There is power in the name of Jesus. Kung imong tawgon in times of crisis, ang Ginoo andam sa pagpakita sa iyang gahom. May mato pa, if God is God, follow Him. If Baal is God, then let us follow Him. Usa kini kadako nga challenge. Sa ato karon mag-igsoon mao ni. Kinsa may imong Dios? Kung ang Dios amahan mo imong Dios, alagaran niya. Kung maingon ka nga akong amahan Dios unya law ay tagbatasan, kung pasabot law ay day batasan ni Dios. Kung ikaw tikasan, but ba pasabot nga ikaw anak tikasan sa ka? Tungod kay ikaw may reflection sa ba. Busa ang usa kadako nga instrumento, usa kadakong argumento batok sa Christianity. Mao ang imong kinabuhi ng isulti
ang usa ka pulong nga imong gisulti, imong ikinabuhi. So mao kini makita dinhi mga igsoon. Ingon, notice you had turned their hearts. It was the Lord Himself before the miracle itself unfold, but God doesn't force heart to return to Him. He sends His Holy Spirit, and the people responding that Spirit have to first make the choice to turn back to Him. Only then His strength they can act upon the choice. Sa diha nga ikaw mutuo ka sa Ginoo, mupili ka niya. Muhimo una ka sa imong weaknesses ug usa ka step. Unya ang Ginoo modugang na ninyo sa pagperfect. Sa ato pa ang milagro di mahitabo unless until you make what an initiative first step. Unya ang Ginoo mohimo nini. Karon magisura niya ta mitungod sa atong gitawag nga words of defiance, no? Sa diha nga nahitabo sa panahon kini ni Hezekiah. Imagine si Hezekiah usa ka buotan nga hari unya karon nagpabilin gihapon ang panag-away. Meaning nga bisan sa kahuman ni ining mga haria nagpabilin gihapon ang gitawag the theme of controversy. Nga ang tao sa Ginoo tungod kay away sa Ginoo, human naman og ang yawa pildi naman. So didto na sa silang mga tao. Ngilig kayo, tuan na dito between of your sins and my sins. Mao kini ang katumanan. So dinhi, human na si David. Panahon nila ni Bathsheba, karon imo makita na sa dinhi ang panag-away na sa katawhan sa Dios panahon sa superpower nga Syria. Ang imperyo sa una, sa Syria, panahon nila ni Sardon, panahon nila ni Baladan, panahon nila ni Sennacherib. Ini panahon na imo makita nga ang Syria mo'y gitawag superpower. Prior sa Babylon. Tungod kay siya may superpower, iyang gi-attack ang nasod sa Samaria. Ang gitawag nato Northern Kingdom. Sa diha nga nabihag kini nila Sennacherib, gida kini ngadto sa ilang mga empires nga masakop nga madapit. Gikatag-katag kini ang gitawag nato 10 tribes of Israel. Og mao kini gitawag ni the lost 10 tribes. Nga karon maglisod na recover. Apan gamay na lang gyud ang nabilin ini. Mao ni gitawag nga maglisod na taasan na katong the lost 10 tribes. Watag hibaw nga uban abot dinhi tingali na minyo sa atong mga gitawag nato nga mix nga mga Hudiyo o apan nini higayon na ang uban nga mga tribo nga nabilin, ang uban mitapon sila dito sa Judah. Imagine ha, ang 10 northern kingdoms at 10 tribes of Israel gida kini ug dunay pipila ka buok nga nabilin. Apan ang majority nini makita nimo tingali mga 80% gida uya gikatag-katag ug gipaminyo kini og mga Syrianhon, gipaminyo og mga Babylonian, unya gipaminyo kini og mga Grisanyo. Sa ato pa nakatag-katag kini nga mga klase sa mga tao. Karon ang habili na lang mao na lang ang Huda. Busa ang Huda giatagan nilang tribute nga bugat kayo. Unya ang hari nini mao si Sennacherib. Sennacherib giatagan sila bugat kay nga tax, nagagunto taong mga tao. Pagkadako silang bayron. Unya, ang pila ka porsyento ibilin sa Huda, unya ang pila ka porsyento nini ipada dito sa ilang harian sa Syria. Apan kining usa ka hari nga Syrianhon si Sennacherib, wala kontento. Siya nga giatagan man nato naghatag silang tax, mas maayo ilang isurrender na ihatag sa syudad. Kita lang gimudaan No, kitay maghari ato tanan. Gawas kay ilang gipangawat ang mga tanom nga gawas sa syudad. Kay ang syudad sa Jerusalem magsuon, giparil mo gyud kini siya. Amo na gituyok, mudagan kag mga tuyoko nimo mga 45 minutes. Matuyok na nimo ang old Jerusalem. Iya dagko kayo nga maparil. Taas. Unya sa gawas ni mo ang ilang gigamit nga pag-uma. So imo makita taon ning mga anak sa Ginoo. Busa sa pagkadungog ni Hezekiah sa gipadalang sulat og mensahero ni Sennacherib nga nag-ingon. Siya kinsa man day inyong Dios nga milaban. Napildi na namo ubang mga nasod. Asa pa man mo? Kaysa pa may inyong saligan. Katong madagko galing mga nasod napildi namo, unsa man ni pagbarog namo? So karon surrender na lang mo. Kay kami mo ilog sa inyong lugar. Og niini nadungog kini sa amin. Ang usa ka kinaiya si Hara Hezekiah.
Naguol siya. Matod pa niya nakita nga wa na rabay mga salapi sa templo, wa na salapi sa treasure sa hari, kay gipada na didto sa ila karon ang among mga ang among mga abot kanon pagyud ug ilugon pagyud ang among syudad. Perti na gyud pagkamal dito ani mga tawhan. So ni ani higayon na mihilak siya. Unya matod pa nagampo siya sa Ginoo. Nagpuasa siya ug mihimo siya usa ka gitawag natong national fasting, revival and reformation. Og niini higayon na ang Ginoo nagpadaan niya sa iya. Higayon na ayaw hadlok. Miingon na stand still and see the salvation of God. Ayaw naghadlok. Doon ratas Ginoo og hinumdumi nga kining awaya yes Ginoo. Ato hinumdum magigsuon na kakadaugan ni mga tawhan gikan kang David. Pag-ingon ra gyud nga the battle is not ours. In the name of the Lord. Here comes Isaiah. Nag-ingon na kini the battle is not ours. Og nakita matod pa niining away usa kini kayo nga away. Kay ang mga sundao ni Isaiah wa sila lang ngandam aron na sa pakigubat. Nag-prepare sila aron sa pagsaksi sa salvation ni hatag Ginoo. Og sayo sa buntag matod pa nakita nila nga gikan sa kutos makita nila sa mga mata ini mo sa kampo. Naglaray ang mga patay nga mga Assyrian. Unya ang ilang hari milayas si Sennacherib. Og didto siyang paglayas gidakop kini siya sa duha ka manak og ipatay og ipuli. Ang kadaugan ang kuno. Magisunan sa kining away. That's the model of the great controversy. Mao kini sila ang shadow sa mga kaaway sa away nga imong masaksihan. Ug ang kadaugan naa ra gyud diha. Mat diha ra gyud sa makamot Ginoo. Mato pa trust in God because the battle is not ours but God's. How can we learn even amid of the most discouraging and seemingly impossible situations to trust in the Lord? Panahon sa atong kalisod, usaon nato pagsalig ang Ginoo. Mao ni giingon sa panahon sa atong kalisod dili na nato. Iyan na sa Ginoo. Kanang awit na ingon na God will make a way. If there seems to be no way, kanang panahon nga wa na gyud ta ipsatan. Mao ni ang panahon nga iya sa Ginoo. Kanang panahon nga kaya nato, enjoy ta na. We have lots of kaano ni ang ways tungod kay nag-agi tag training. Pero ang Ginoo mohatag di nato lisod nga panahon. The reason nga ang Ginoo makaila ang mga tao nga naa ang iyang presensya. Busa ang kadaugan, ha? Ilang na daw tungod sa simple nga pagi. Mga butang imposible maigsoon. Hinumduman nato ang Ginoo na nato. Nini atong pagtuon sa Wednesday, naghisgot kini may tungod sa decree, panahon nila ni Himaya. Ni ana sa Himaya. Pagkadungog niya ni Hernani sa balita, pinaagi ni Hernani dito sa Persia. Gikan sila kolipnan. Apart man to sa 70 years captivity paghuman. Unya dito sila sa Syria, sa gitawag nato sa Persia. Gikan ni ini mga ria, giatiman kini mga tao sa Ginoo. Ato hinumduman nga gikan sa pagkapukas Babylon, gikan ni gitawag nato ni Nabonidos o siyang Corinthian nga san nga si Belshazzar na pildi. Mitug over si Darius nga uyuan ni Cyrus. Si Cyrus may katumanan nga mao'y mo pagawas katawhan sa Dios sulod sa 70 years nilang captivity sa Babylonia. Apan ang pipila ni ini nagpabilin sa Babylonia, uban dito sa Persia. Og dito sa Persia nagpabilin, nagdaghan ang Hudiyo, nag-uswag sila. Gikan ni Cyrus, hangtod siyang anak si Cambyses, hangtod panahon kini ni Darius, o hangtod naabot si Artaxerxes, ang ikaupat ka hari. Niining upat ka hari o emperador, mao kining pagdako na kayo ang ilang nata naabot masilsidya. Apan si gitawag nato kini si Artaxerxes nga gitawag si Cyrus, ikaupat nga emperor sa Persia, nahitabo nga dunay problema. Tungod siyang asawa nga si Bastay o ang kasaysayan din napulihan si Bastay. So sa kabatan-on Hudiyo gitawag nga sister, gitawag nga si Hadasa. Busa si Hadasa gikanlan siyang Esther, aron dili kay siya mahibaw-an sa diha nga init kayo ang mga tawo sa mga Hudiyo. So ang isyu may tungod aning ilang Dios pagsimba. Tungod kay dunay balaod si Haman nga kinahanglan nga ang Hudiyo aron nga mosimba sila o sa hari, kinahanglan nga
Sa noon ng mga panahon mag-iso na anad ng hari, pide ilang sibahon ingon na Dios. Si Haman nangita siya devices nga mahulog kining Hudiyo, mapukan katong gi-issue niya nga balaod gipirmahan kato. Sari siyang singsing. Apan nakadaot kini sa Hudiyo. Kay nagtuo man siya Hudiyo, dili mo gimusimba sa hari. So, ninhi nga conflict mag-iso makita nimo about worship. Diha magsugod. O kini nagdako, unya nahitabo nga kini mong issue, may resulta nga ang tanan mo Hudiyo patayo. Ang igsoon, may ingon ang si Haman, kung dili man ni sila musimba, tingali kini mga tawhana, ato kini ubuso ni mga Hudiyo, o kini mga tawhana. Kung nalimot ang hari, nga kini di ang tao, nga naghimo niya, doon na di behind nga gitawag na to, behind agenda. Tungod kay doon na di siya conflict, kasi diya gipasidunggan si Haman, makitaan siya ni Mardokai, dili man muduko. Ang tanang mga tao muduko man ni Haman, aron sa pagsikba. Apan si Mardokai, dili siya muduko. Kaya ang pagduko niya na Haman, ingon nga tao sa Dios sayo. Ang iya gusto kalagaran iyang dukan ang Ginoo. Yung sa about gihapon kini pagsikba. Nga may resulta kini ang balaod ni Haman na kung dili mutuman kini si Madukyo, ihang unya patyon ang tanang Hudiyo. Ang story nakadungog ka tayo mag-igsuunan nga si Esther mo intervene. Mo nakapasipay ni ining mga problema. Tungod kay didto na bulgar si Haman nga mao di ay ang iyang tuyo pagpapatay lakip na ni Esther. Unya nagpasalamat ta nga kini di si Mardokai usa di ini katawo nga nakatabang sa pagluwas sa hari ni adtong mga tawo nga nagtinguas kinabuhi sa hari. Ug sa diha nga iya kini gipaskan, iyang giangay pasidunggan ang tawo ug nagtuo si Haman nga siya may pasidunggan apan sa pag-scan sa record mao man di si Mardukyo nga angay pasidunggan. Ug si Haman mao na siya niubos ini panahon. Apan niining maong crisis ingon dinhi. The issue started over worship and the refusal of distinct group of people to follow the laws and customs of the ones in power. May resulta kini great controversy between Christ and Satan. Ang kini nga team nagapabilin gihapon kini. Ug nag-ingon na kini sa katapusang panahon sa istorya sa kalibutan, mausab kini mahitabo ang worship, the issue of worship. O kini issue ha sa worship itag di Sabbath and obedience. Worship the image of the best. Kay ang Sabbath nagpresentar kini may tungod sa pagkamagbubuhat sa Dios, sa pagkamanduluwas o siyang pagpakaon nato. Apan ang yawa naghimo sa siyang image nga angay nato simbahan. Why it is that we so often tend to distrustful to those who are different from us? Why should the powerful truths of creation and redemption, truths that reveal the worth of every human being, show us how wrong this attitude is? How can we forge our hearts in this terribly faulty tendency? Ano man nga ang issue sa great controversy about worship again between God and Satan? Si Satan gusto siyang sipahon. Iyan ang giingnan bitaw Ginoo nga simbahan ako ning hatag nimo. Ang Dios nagtiman sa worship. Ang Dios naghatag og demand og worship, pinaagi siyang sugo. Og ining sugo ang gidayag sa Ginoo may tungod ni sa adlong ipapulay. Ang yawa maghimo siya sa adlaw kay kining adlong ipapulay mao kini siya nagkulugan sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkamubuhat. Busa nagpakita siyang gahom. Busa ang adlong ipapulay usab naghimo sa si Satanas og laing adlaw nga nagpakita siyang gahom. So niini ato pagtuon unsa man ding adlaw nga ipapulay. Ang adlong ipapulay gitawag ni ikapito ka adlaw. Bitaw, how could you define Sabbath? Ang Sabbath, it is a rest day. It is the day after 6 days of labor. Unya, that is the day of rest. Buto pasabot nga, di gyud mag-unang pahuway kaysa trabaho. Sa ato pasabot nga ang Sabbath ni abot siya human sa unom ka adlaw nga trabaho. Mo na siya pinig. Busa sa unang panahon sa mga Hebreano mag-igsunan, nga ila gyud gi-preserve kung unsa gyud ang ilang pagkabalaan ni adlaw pagulay. Gitawag kini silang basahon nga Shabbat sa Hebro. Sa diha nga didto na sila sa 70 years sa ilang captivity, tungod kay naanad man sila sa paggamit og Aramaic ang gigamit didto sa mga Chaldeans, didto sa panahon sa paghari na Buganisar hangtod ni Belshazzar. Ilang gigamit na usab mga igsuonan ang gitawag nga Aramaic. Nga ang Aramaic sa Shabbat gitawag nila Sabata.
Unya doon na kini pagkasagol sa Arabay, sa mga Arabic, gitawag nila Sabato. Panahon sa intertestamental period, sa 400 years between sa New Testament o Old Testament, sa panahon Hellenistic, miabot ang panahon nga ilang gi-introduce ang pinulungang Griego tungod sa Diadochi policy ni Alexander the Great o sa ka-Hellenistic approach. Niini gayon na magigsunan. Ang ngala Sabat, pagsulat na nila sa mga libro ngadto sa New Testament, nahimo ng Sabato. Unya sa diha take over ang Latin. Busa gigamit nila ang Latin nga pinulungan ito nga Sabato. Unya sa diha nga spread out kini panahon sa Latin. Migawas kini ang mga European hangtod ng mga Portuguese, hangtod sa atong panahon din sa Pilipinas, ang gitawag nato nga mga Spanish. Busa gihubad kini sa pinulungan sa Spanish, Sabado. Pag-abot sa mga English, gitawag kini Sabat. O pag-abot din sa Pilipinas, gitawag kini Igpapulay. Meaning nga katong Syabat sa Hebro. Katong Syabata, Sabata sa Aramaic. Sabato sa Arabic. Katong gitawag nitong Sabaton sa Griego. Latin nga Sabatom. Sabado. Nga gitawag nato sa pinulungan kinatsila. Mao kini siya ang Sabat sa English nga sa atong Bisaya Igpapulay. Si bisan kinsay maingon nga Sabado di Igpapulay sayop na. Kay ang Sabado mao gyud meaning gitawag nga Igpapulay. Tungod kay kini igpapahulay man. Unsa may kulugan niining, unsa may nature niining adlaw Igpapulay? Ang adlaw Igpapulay usa ka balaan, isipirit nato kini sa kumon. Unsa man kini ang function? Ang function sa adlaw Igpapulay sa Ezekiel 20:20, usa kini ka selyo, usa ka marka, usa kini katimaan, taliwala sa katawhan sa Dios ngadto sa Dios. Kung di ka katawhan sa Dios, dili ka kinahanglan magbantay ni pabutang. Kay kini siya alang lamang kini sa katawhan sa Dios. Ang pangutana, unsa di kahulugan sa adlaw Igpapulay? Ang adlaw Igpapulay magigsuonan gibuhat sa Ginoo unom ka adlaw. Di mo abot ang 7 kung way unom. Tungod sa nahuman sa Dios ang unom ni pagbuhat, iya kini gibihimo siya usa ka memorial handumanan. Siya ang pagkabuhat gihimo niya sa adlaw nga ikapito. Meaning ang adlaw Igpapulay, meaning number 1, it is a memorial of God's intellectual creation. Sikat, gitandam sa Ginoo ang tanan, gi-order sa Ginoo, tanan mapagkaon, giginhanglan sa tao o sa mga manap nga buhi. Iyang giandam sa Ginoo o iyang gisaulog sa adlaw Igpapulay. Meaning, ang Sabbath is not only the memorial of God's intellectual creation. It means, it is a memorial of God's sustentation. Kung ang Ginoo nagpakaon nimo, kinang mo pahulay gud ka sa adlaw Igpapulay. O sa diha, ang tao nakasala, iyang gi-extend ang iyang kamot sa Exodus 20, versikulo 3. Sa diha pag-extend niya, iyang giluwas o hinumduman ninyo ang adlaw Igpapulay aron sa pagbalaan nini. Nahimo kini kahulugan nga Sabbath it symbolize is what? Redemption, the act of redemption. Meaning ang adlaw Igpapulay nagkulugan kini sa iyang pagkamagbubuhat, sa iyang pagpakaon nato o sa iyang pagkamanluwas. Si bisan kinsang mo ilang nga binuhat ka sa Dios, pahulay o mo-observe ka sa adlaw Igpapulay. Apan kung naghunahuna ikaw nga ikaw anak sa liki sa kawayan, wa kay katarungan nga mosimba sa adlaw Igpapulay. Apan kung ikaw nagtuo nga ang Dios may nagpakaon nimo ng sustento, mopahulay kani adlaw. Kung ikaw nagatuo nga Dios imong manluluwas, mopahulay kanining adlaw kay mao kini ang kulugan sa adlaw Igpapulay. Busa gipadayag sa Dios niini nga makasabota kung unsa kini iyang pagkamugbuhat. Ang tao nagbuhat og balaod sad nga nagpaila siyang gahom. Nga tungod siyang gahom, makabalhin siya balaod. Makabalhin siya og panahon. Makabalhin siya sa pagkabalaan. Sa solemnity, siyang adlaw Igpapulay ngadto sa laing adlaw. Kung imong basahon kini sa usa ka basahon sa doktrina Kristiyana na ingon dinha nga ngano unsay adlaw Igpapulay? Ikapito. Ngano ato magibalhin ang pagkabalaan sa adlaw ikapito ngadto sa laing adlaw, Domingo. Tungod kay ang church dunay power. Sa ato pa kini ding adlaw mailhan ang power nimo sa pagbalhin. Ang Dios nagbutang nining adlaw mailhan sa adlaw Igpapulay ang pagagamhanan sa Dios. O ang yawa maila siyang gahom pinaagi sa paggamit niya sa gahom sa adlaw Igpapulay. Busa ang adlaw Igpapulay nihimo kini usa ka dako ka kuluganon. Tungod kay ang napo kasugo mahimong opisyal tungod sa adlaw Igpapulay kay diha gibutang sa Ginoo ang iyang pirma. Naa din ang iyang pirma. Magpirma ang hari sa una, nagyo iyang pangalan sa hari, naa din ang iyang teritoryo, naa diha ang iyang rangko. Ako si Artaxerxes, hari sa teritoryo. Sa Persia. But sa pasabot nga ang adlaw Igpapulay diha sa 10 kasugo, sa 4 kasugot, naa din ha
ang tulo ka elemento sa kamatuoran sa imong kapagpanag-iya. Number 1, ako mo si Jehova, pangalan. Magbubuhat. Ang iyang title. Unya usa din ang rangko. Unya ang sunod nga sa langit, yawta ug dagat. Mo iyang teritoryo. Naa makita ni sa kapat ka sugo nga naa din na ang adlaw nga igpapulay. Karon magisunan. Niya na ta mitungod ani gitawag nato nga unsa di ka importanteng adlaw igpapulay. Si Nehemiah niya din sa istorya sa Thursday nga giunsa niya ang kontrobersya ni Nehemiah. Imo nakita nga kadtong nahabilin nga mga kaliwat sa mga Samarianhon, sila si Sanballat, miipon didto sa Juda. Kaysa ako nang giingon nga katong the lost tribe of Israel, gibalhin naman sila sa nagkalain nga mga nasod nga sakop sa imperyo sa Syria. Ang nahabilin, miipon sab sila didto sa remnant sa Juda. Ang remnant sa Samaria, miipon dito sa remnant sa Juda. O usan ni Sanballat. Tungod kay doon na may panagbikil nila magigsunan. Tungod sa hitabo nga kung sa ba ni hitabuan magigsunan nga ang Hudiyo dili gusto sila maging-ipon ani ni Sanballat. Tungod kay adulterated na kayo ang ilang teaching sa Samaria. Bisan pa sa panahon sa unang hari. Nila ni si Jeroboam kay nagsimba naman sila og baka, nagsimba na sila madiyos-diyos didto sa city of Shechem, didto sa Mount of Gerizim. Nga ilang gikopya ang Huda nga naa may Jerusalem, naa sa Mount Zion, naghimo sab sila og ingon niini nga mao equivalent. Og tungod niini gihiingon nila kini nga usa ka hugaw nga practice. Og giisip nila nga kining mga tawo hugaw og mga tawo malinapason. Og tungod niini nahimo ang dako nga kontrobersy. Sa diha nga naguba ang templo, miadto si Jeremiah, gipadad-an siya sa hari og dinhi iyang pag-ampo gidungog sa Ginoo. Ang iyang ampo una magigsunan mao nga nagpakiluoy sa Ginoo. Ginoo, adoration iyang gihimo. Ikaw man batugan nga Dios katingalahan, makahahadlok nga Dios nga naghimog langit ug yuta, naghimog dagkong butang. Og sunod nangayo siya pasaylos kapasayloan sa mga anak, mga tao nga may hinungdan nganong naguba ang templo ingon masib ang Quran. Og niini gayon na nangayo siya pasaylo sa Ginoo. Og naghangyo siya nga tagay siya gahom og powers paghimo niini. Mitabang niya ang Haris Persia, mao mi finance. Padag kahoy, padag sundaw, padag kwarta. Apan ini gayon na magsuon ang mga tawo nga mismo nga kauban ilang parente mao pagyumisupak. Magbuhat di itas bulhaton sa Ginoo magsuon. Daghan ang mga tawo musupak. Daghan di mo yon. Posible suod sa panimalay, suod sa imong iglesia. Og mao kini ang makahinder usay sa buhat. Og dili kini gitawag nato nga mawala. Ang pangutana, doon na ba'y mga panahon sa atong kinabuhi? Nga mahitabo ni. Nga diha si Tobia, diha si Sanballat, si Isim, makita nga makauban ilang parinte na diha sa iglesia. Niya din ilang silingan. Niya din ang laing mga tao bisuod. Nga kining tulo ka mga tao may instrumento sa pagbabag ni Nehemiah. Apan si Nehemiah doon ay pagtuo. Iyang gintudo sa iyang plano. Ang iyang handom og ang Ginoo nga may nagpadani. Og niinto higayon na mayon siya, okay, let us build the church. So doon na siya plano. Iya kini gidasig ang mga tao. Human ini sa pagdungog sa mga tao, mga hari o sacerdote, midungan sila. We will stand and build the church. Nakita nimong involvement. There is power in we. Mag-isun. Kung doon na may mga project, mga plano sa iglesia, ayaw mag-usa-usa ka. I-involve ang mag-isunan. Pasabta sila sa burden. Nga unsay angay na ito himuon sa pagpadilas buhat sa Ginoo. Katapusan pangutana, what made David's fall to tragic? That was he had been so singularly blessed of God, and yet despite all that he had been given, he still sinned the way he did. Nakasala siya. O niya, inihigayon ang pangutana, giunsa niya kini pagrepent, o giunsa kini ang pagpasaylo sa Dios nato. Doon na ba'y mga dapit usay hinumdum ka sa gibuha sa Ginoo? Doon na ba'y mga promises? Doon na ba'y mapaglaom gihimo sa Ginoo? Sama nini. What are some of the other Bible promises that point out our ultimate hope? Doon na may isuan. Ang Biblia, kung naagas panahon sa crisis, that's the right time nga ikaw, you try to recall all God's promises to strengthen your faith and to look forward of what? That the blessed hope. Mingon din, trust in the Lord with all your heart. And lean not unto your own understanding.
In all your ways, acknowledge Him. Mingon din and He shall direct that path. Doon ay mapanahon ang Ginoo mo direct nimo. Usay ang Ginoo mo himo mo lead nimo. Niini mga buhata. Aron nga ang mga tao sa Ginoo iyang gilid. Siya nag-lead, siya nag-guide, siya nag-direct. Nakahimo na angkon nilang tinuod kadaugan. Diyon ay mga saad sa Ginoo nga di niya tumala. I will not forsake thee. Saad is this is a strong statement. I will be with you till the end of the world. Usa ni ka strong statement. I will be with you wherever you go. I will hold you. I will encompass you with my holy angels. I will be with your mouth. Ang Ginoo niining mapasalig tanan nga mga buslot nga diin kagian sa atong pagduha-duha gibutangan na ni Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo nga ato lang ni siya gamiton. Aron nga pinaagi niini nga crisis mapadayag ang iyang gugma. Ngano nga kini nga theme sa controversy wa gyud paghunong hangtod sa atong panahon. Ngano ato ni siya gitun-an? Matod why we study history in order to learn the lesson from the past. Nga pinaagi niini ilang mga kaagi, unsa ilang mga sekretos pagdaog. Mao sab kini the same secret nga atong gamiton alang sa kadaugan. Kung naa kining panahon sa atong crisis, remember that's the right time nga ang Ginoo may pinakaduol nato. Ug maingon ta, in the name of the Lord, the battle is not ours, the mission is not ours. It is God's mission, it is God's battle, and we are certain of our victory. Hinaut ang Ginoo magapanlangin nato nining atong pagtuon, niining atong controversial, great controversy theme gikan sa makaliwatan hangtod sa atong kapanahonan. Atong iduko atong mga ulo mag-ampot ang Ginoo. Ginoo, gipasidunggan ikaw namo sa panahon ni imong gihatag. Nining malulawanon nga mga pagtulunan sa kinabuhi sa imong mga anak nga naga-struggle na himong kabahin nining great controversy theme. Tabangi kami sa pagdaog sa mong galingon. Pagrealisar nga naa di Dios nga buhi. Nga maoy makig-away ug maangko namo ang kadaugan. Dawata kami nga imong mga anak nga pinasaylo. Salamat sa gahom nga imong gisaad ug kadaugan kanunay sa ngalan ni Jesus.